Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference bulan April tahun 2024 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference of month April of year 2024 and Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 5 April tahun 2024, materi Kuliah Umum e-Teleconference, eksistensi Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 171 bulan Maret tahun 2024. Saturday, 5th of month April of 2024, public lecture material e-teleconference, existence of the Politburo of Research Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide concerned in activity in Kabupaten Mandailing Natal contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of all time. Number 171 of month March of 2024. Universitas Mandailing dibentangkan sepanjang masa yang dalam tahapan selanjutnya secara beriringan dituang di dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Bentangan konseptual teks Universitas Mandailing yang sepanjang masa kemudian dikonklusi disimpulkan dalam wujud aksi Universitas Mandailing, yaitu kuliah reguler Universitas Mandailing yang kualifikasi dunia melalui Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, terpasak bumikan Universitas Mandailing di bumi Mandailing yang kita aluri secara arus air merembes tak terbendung. Mandailing University is funded by all time, which is in the
Next stage is simultaneously forwarded into the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Micron of all time. The stretch of text conceptual of Mandailing University that all time concluded in the form of action of Mandailing University is regular lecture of Mandailing University that qualifications what throughout the public lecture of afternoon Saturday over time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Marine Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, is made the its fact to Mandailing University at its Mandailing, which we flowing by the flow of water shift unstoppable. Ketika manajerial yang saya pasak bumikan di bumi Mandailing dengan Universitas Mandailing, yang eksis, maka seluruh civitas akademika terus melakukan penelitian dengan dasar-dasar metodologi yang dibuat oleh Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian. Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. When the manager is made be it fact in its Mandailing with Mandailing University that exists, then all civitas academica continue to conduct research on the basis of methodology made by the Politburo of Research Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu, 12 April tahun 2024, materi Kuliah Umum Teleconference, eksistensi 5 orang. Anggota Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 171 bulan Maret tahun 2024. Saturday, 12th of April of 2024, Public Lecture Material Teleconference, existence of 5 members of the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, concerning interdicted in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Micron of all time. Number 171 of March of 2024. Penjabaran saya atas komposisi anatomi Universitas Mandailing memberikan ruang penjelasan yang rinci tentang masa depan Universitas Mandailing atau masa depan Universitas Mandailing yang telah kita rencanakan untuk diwujudkan saja secepatnya dengan hal ihwal atas lingkungan masa depan terjauh Universitas Mandailing yang telah kita rencanakan untuk kita arahkan kembali ke masa terdepan terdekat Universitas Mandailing. 5 orang anggota Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya, untuk saya persilahkan melakukan penjabaran aksi lapangan atas dialektika perencanaan Universitas Mandailing yang dituang dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. My description of anatomical composition of Mandailing University provides a detailed
explanatory space on the future of Mandailing University, or the future of Mandailing University that we have planned to realize as soon as possible. With regard to the further future curve of Mandailing University that we have planned to redirect to the nearest future of Mandailing University by members of the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. For I invite to do description of field action on dialectic planning of Mandailing University. Which is for it in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Seluruh personil Universitas Mandailing untuk memegang teguh prinsip kinerja tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing dari penugasan yang diberikan kepada seluruh civitas. Akademika Universitas Mandailing dengan memikirkan hikmat yang saya buat berwujudkan energi kita dalam mendinamisasi Universitas Mandailing yang ke depan sepanjang masa. Kembali ke kita yang ada sekarang, maka manfaatkan energi positif ini bagi dinamisasi Universitas Mandailing. All personnel of Mandailing University to adhere to the principle of performance of duties, tasks and functions of each assignment given to the entire academic society of Mandailing University. By thinking of the wisdom that I made embodied our energy in dynamizing Mandailing University to the future of all time back to us now. Then take advantage of this positive energy for the dynamics of Mandailing University. Sabtu, 19 April tahun 2024. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga, Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 171 bulan Maret tahun 2024. Saturday, 9th of April of 2024. Public lecture material Teleconference. Existence of the Secretary of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide concerning inactivity in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 171 of March of 2024. Ciri-ciri manajemen pemimpin yang kuat dan efektif, salah satunya saya klaim sistem manajemen yang saya lakukan terhadap Universitas Mandailing, yaitu kode Agussalim. Ciri intinya pemimpin mengerahkan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana terhadap anggota, dan anggota secara berevolusi melaksanakan amar petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana sang pemimpin atau sang ketua yang dituliskan secara baku, secara efektif dan konsisten. Characteristics of management of a strong and effective leader, one of whom I claim my management system throughout Mandailing University is Agussalim Code. It is core characteristic leaders direct technical guidance or operational guidance to members, and members evolve to carry out decision of the technical guidance or operational guidance of the leader or the
chair which written in a standard effectively and consistently. Ketika manajemen saya dalam kode Agussalim kuat berjalan dalam mendinamisasi Universitas Mandailing, maka silakan saudara-saudari menyebut saya pemimpin kuat. When my management in Kode Agussalim strongly works into dynamizing Mandailing University, then please brother sister call me strong leader. Ketika manajemen saya dalam Kode Agussalim konsisten berjalan dalam mendinamisasi Universitas Mandailing, maka silakan saudara-saudari menyebut saya pemimpin konsisten. When my management in the Kode Agussalim consistently runs in an amazing Mandailing University, then please brother sister call me consistent leader. Ketika manajemen saya dalam Kode Agussalim efektif berjalan dalam mendinamisasi Universitas Mandailing, maka silakan saudara-saudari menyebut saya pemimpin efektif. When my management in the Kode Agussalim effectively runs in an amazing Mandailing University, then please brother sister call me effective leader. Ketika manajemen saya dalam Kode Agussalim visioner berjalan dalam mendinamisasi Universitas Mandailing, maka silakan saudara-saudari menyebut saya pemimpin visioner. When my management in the Kode of Agussalim visionary runs in an amazing Mandailing University, then please brother sister call me visionary leader. Sekretaris Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya mengefektifkan, memvisikan, mengkonsistensikan, dan menguatkan sistem penelitian Universitas Mandailing untuk mendinamisasi Universitas Mandailing sepanjang masa. The Secretary of Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to effectivate, streamlines, consensus, and strengthens the research system of Mandailing University to dynamizing Mandailing University throughout the period. Sabtu 26 April tahun 2024, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Kepala Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 171 bulan Maret tahun 2024. Saturday 26th of month April of 2024. Public Lecture Material Teleconference. Existence of head of the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide concerning statistics in Kabupaten Mandailing Natal contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time. Identifikasi atas masalah yang ada adalah responsif yang kita gunakan dalam menyemangati seluruh civitas akademika Universitas Mandailing dalam berkhidmat pada riset teknologi perguruan tinggi. Identifikasi gejala dini masalah adalah tugas Kepala Biro Perencanaan,
Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk menjadi bagian utama dalam analisis masalah halayak untuk menjadi topik bahasan dalam perencanaan mata kuliah solutif di Universitas Mandailing yang sepanjang masa. The identification of the existing problems is responsive that we use in interrogating all academicians of Mandailing University in the race of higher education technology crisis. Identification of early symptoms of problem is task of the head of the Bureau of Planning, the Center of Development and Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to become a major part in the analysis of public issues, to be a topic in the solutive course planning at Mandailing University of all time. Universitas Mandailing akan terus saya managemeni tanpa henti dalam dinamisasi Universitas Mandailing dengan seluruh pengalaman awaliah saya dalam merintis Universitas Mandailing. Serta pengalaman saya dalam melegitimasi Universitas Mandailing, juga harapan-harapan luhur saya pada Universitas Mandailing. Tingkat efektivitas personil pada sebutan Civitas Akademika Universitas Mandailing terefleksikan dari frekuensi personil tersebut dalam mengikuti kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penjambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Kepala Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk mempercepat, mengakselerasi atau mengkatalis kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penjambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sebagai bidan berdirinya jurusan-jurusan Universitas Mandailing yang diproyeksikan 1000 jurusan, Mandailing University will be continued by me to endlessly endeavor in the dynamics of Mandailing University with all my experience in starting Mandailing University and my experience in legitimizing Mandailing University, as well as my noble hopes for Mandailing University. The level of personal effectiveness on academic civitas of Mandailing University is reflected from the frequency of personnel in following the public lecture of Abdur day of all time with electronic teleconference. In the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penjambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. The head of the Bureau of Planning, the Center of Development and Population Strategy, of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to accelerate or to catalyze the public lecture of Abdur day of all time with electronic teleconference. In the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penjambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia.
as a midwife of the departments of Mandailing University projected 1,000 measures. Sumber, source, Google Translate. Banggua, Desa Roburan Lombang. April tahun 2004 Masehi. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1st of month April of 2024 and the Domini. Thank you very much.